দেখুন, এতদিন জানতাম যে ভাবনা থেকে রাজনীতিতে ছাত্র অবস্থায় এসেছিলাম, রাজনীতি মানে জনসেবা। কিন্তু এখন এই রাজ্যে রাজনীতি মানে ব্যবসা, এবং সেই ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করেছে শাসক তৃণমূল কংগ্রেস। ওনাদের মুখ্যমন্ত্রী বা আরেকজন আছেন পার্ট টাইমার রাজনীতিবিদ, ফুল টাইমার তোলাবাজ। তাদের কল্যাণে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। বিরোধী দলের বিধায়ক হিসাবে বিধানসভার অভ্যন্তরে প্রথম দিন থেকে যে হেনস্থার শিকার হয়েছি, পরবর্তীকালে বিধায়ক উন্নয়ন তহবিল, সেই তহবিলের অর্থ খরচা করতে গিয়ে রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছে। এই নিয়ে বিধানসভার ভেতরে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দেওয়া, হাতে ওনার সামনে এই চিঠি দেওয়া হয়েছে, উত্তর দেননি। স্পিকার সাহেবকে বলা, চিফ সেক্রেটারিকে বলা, ডিপার্টমেন্টাল মিনিস্টারকে বলেছি, ডিএমকে বলেছি, এসজেডিও এর কাছে গিয়েছি, এমনকি আমাদের সম্মানীয় মেয়র সাহেবের কাছে গিয়েও আবেদন করেছিলাম। শহরের বিধায়ক হয়ে ওনার সাথে বসে পুরো টাকাটা ওনাকে দিতে চেয়েছি, উনি আমার সাথে সাক্ষাৎ পর্যন্ত করেননি। সাংবাদিক সম্মেলন করেছি, উনি উত্তর দেওয়ার পরে আমি পাল্টা সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেছি, মানুষের সামনে আসুন, আমি কিছু প্রশ্ন করি, আপনি শাসক দলের প্রতিনিধি হিসাবে উত্তর দিন। দুবার মন্ত্রী ছিলেন, বর্তমানে মেয়র ছিলেন, তিনি সেই রাস্তাও মারাননি। ফলে আমাকে এই অনশনে বসতে হয়েছে। সরকারের শাসক দল পাল্টায়, আজকে যে শাসক কাল সে বিরোধী হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে ভবিষ্যতে কোনো বিরোধী দলের বিধায়কদের এইভাবে হেনস্থা করা, রাজনৈতিকভাবে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে তার উন্নয়ন তহবিলের টাকা আটকে দেওয়া, এবং সরকারি আধিকারিকরা, ডিএম ফোন ধরেন না, মেসেজ করলে উত্তর দেন না, সরকারি আধিকারিকরা বিরোধী দলের জনপ্রতিনিধিদেরকে যে অসম্মান করেন। আমাদের যে হ্যান্ডবুক রয়েছে সেখানে পরিষ্কারভাবে বলা আছে আইএস আইপিএস অফিসার্স থেকে শুরু করে সরকারি আমলাদের বিরোধী দলে বিধায়কদেরকে কিভাবে সম্মান দেওয়া উচিত তার ধারে পাশে যান না। ফলে এই চাটুকার আইএস আইপিএস অফিসার্সদেরকেও এক্সপোজ করাটা দরকার। এই যে বিষয়, এই বিষয়কে সামনে রেখে আমি আপনাদেরকে বলবো, আমাদেরকে যে টাকা দেওয়া হয় তা দিয়ে এক গ্লাস জলও গরম করা যায় না, তাহলে আটকানো কেন হয়? আটকানো হয়, আমি শিলিগুড়িতে আপনাদের অভিজ্ঞতা আছে, যেখানেই আমি কাজ করতে গিয়েছি সেখানেই কর্পোরেশন, এনবিডিডি, এসজেডিএ, রাজ্যের সরকারের প্রকল্প বলে আমি যদি 5 লাখ টাকার কাজ দিই, ওখানে 30 লাখ টাকার কাজ নিয়ে আসি। আচ্ছা, 5 লাখ টাকার কাজ 30 লাখ টাকা কি করে হয়ে যায়? এই যে শাসক দলের নেতা মন্ত্রীদের এই যে রকেটের গতিতে সম্পত্তি বেড়েছে, তার কারণ এই কাজ থেকে ওরা টাকা খায়। আর কারণ আমরা ব্যর্থ, ওরা কাজ করছে, এইটা দেখানোর জন্য এবং টাকা খাওয়ার জন্য এই ধরনের পলিটিক্যাল অবস্ট্রাকশন। সাথে শুধু এইটুকু বলবো, এই যে আমাদের 47টি ওয়ার্ড বা আমার বিধানসভার 33টি ওয়ার্ড পরিষেবা দিতে ব্যর্থ হয়েছে, কাজ হচ্ছে না, কলোনির অবস্থা খুবই খারাপ, পানীয় জলের অবস্থা শোচনীয়, ড্রেন পরিষ্কার হয় না। শুধু একটাই লক্ষ্য, শঙ্করকে কাজ করতে দেওয়া যাবে না, ওকে আটকাও, যা করবে ওকে বাধা দাও। এই যে মানসিকতা, এই সংকীর্ণ মানসিকতা যাতে ভবিষ্যতে কোনো শাসক দল, সে যে দলেরই হোক না কেন, তার যাতে না থাকে, তা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে আজকে এই অনশন কর্মসূচি। স্বাভাবিকভাবেই একদিনে না, টার্গেট শিলিগুড়িতে ব্যক্তি সংকট, রাজ্যে টার্গেট বিরোধী দলের বিধায়করা। আমি সবসময় এটা মনে করি, শাসক বিরোধী এটা তো পরিবর্তনশীল, সময় থেমে থাকে না। আজকে যারা বিরোধী কালকে তারা শাসক, আজকে যারা শাসক আগামীকাল তারা বিরোধী হবে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই কোনো বিরোধী দলের বিধায়ক কোনো শাসকের সময় যাতে তাদের মর্যাদা হানি না হয়, তাদের সাংবিধানিক অধিকার সুরক্ষিত থাকে, এটা নিয়ে সারা পশ্চিমবঙ্গে চর্চা হোক। সেই চর্চার জায়গায় নিয়ে আসা উচিত বলে আমি জনগণের দরবারে এসেছি, এবং জনগণের দরবারে আজকে রাম মন্দিরের
হচ্ছে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল 22শে জানুয়ারি। এই দিনে আমি শুরু করলাম এবং আগামীকাল এই ভারতবর্ষের বন্দিত রাষ্ট্রনায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের জন্মদিন অবধি আমি এই ফাস্টিং বা হাঙ্গার স্ট্রাইক আমি করব। যদি কেউ বাধা দিতে আসে তাহলে ইনডেফিনিট हांगर स्ट्राइक को। देखिए, जब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव सिलीगुड़ी के एमएलए के नाते मैं गया विधानसभा के अंदर, तब मन में एक ही विषय था, राजनीति जनसेवा के लिए है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि हमारे चीफ मिनिस्टर हो या एक पार्ट टाइमर पॉलिटिशियन और फुल टाइमर तुलाबाज के लिए हमारे पश्चिम बंगाल पे आज पॉलिटिक्स बिजनेस की तरह चलता है। और हमने देखा है कि हमारे हैरेसमेंट सिर्फ नहीं, उसके साथ साथ एमएलए लैंड में जितना पैसा है जिससे आप एक चाय की पानी भी गर्म नहीं कर सकता है, वो भी खर्चा नहीं करने देता है। इसके लिए हर दिन लड़ाई करना पड़ता है। और इसके लिए मैं चीफ मिनिस्टर को असेंबली के अंदर चिट्ठी दिया, उन्होंने एक रिस्पॉन्स लेटर भी नहीं दिया। स्पीकर को बोला, असेंबली में दिन भर बोला, बाहर बोला, अंदर बोला, एसजेडीए में बोला, डीएम को बोला, कॉरपोरेशन में बोला, लेकिन किसी जगह से कोई भी कोऑपरेशन नहीं। दुख की बात है, सिलीगुड़ी का मेयर जो कई परिसेवा नहीं दे सकते, पानी नहीं दे सकते, कॉलोनी में रास्ते का अवस्था देखिए, सही तरीके से क्लीनिंग नहीं होता है, ट्रैफिक प्रॉब्लम है। उनको भी बोला मैं आपके साथ बैठ के मेरा सब पैसा आप ले लीजिए, क्योंकि ये मेरा पैसा नहीं है, ये लोगों का पैसा है। आप थोड़ा प्रपोजल बोलिए तो उसमें आप ये खर्चा करिए। काम भी नहीं कर पा रहा है, जितना भी पैसा है वो भी पैसा वो खर्चा नहीं करने दे रहा है। क्यों? लोग बोल सकता है कि इतना 3-4 करोड़ में क्या होगा, सही में क्या होगा, इतना बड़ा शहर। ये लोग क्या कर रहा है, मैं जिधर भी काम करने जाता हूँ वो अपना काम शुरू कर देता है। मैं 5 लाख देता हूँ, 30 लाख देता है। और जाके आप लोग देख लीजिए, उदयन समिति में आज जाइएगा ना, बहुत दिन से ये काम शुरू हुआ है, देखिए कितना काम हुआ है। सिर्फ शिलान्यास करता है, बूथ वाइज 10 लाख रुपया खर्चा करने का बात था, कितना काम हुआ, कौन दिखेगा? पीने का पानी का समस्या है, स्टैंड पोस्ट नहीं है। अरे महिला लोगों की बाथरूम बनाने के लिए मैंने पैसा दिया, वो भी खर्चा नहीं करने देने के लिए पैसा दिया, वो भी खर्चा नहीं करना चाहते हैं। मैंने बोला आप आइए ना ओपन डिबेट में, क्या सांबादिक के सामने कूट करता है, ओपन डिबेट में आइए, लोगों के सामने होगा, जो सच है लोगों के सामने वो तैयार हो जाएगा। कोई मैं गलत या आप गलत या सिस्टम में कोई परिवर्तन चाहिए, लोगों के सामने आने में क्या दिक्कत है, लेकिन वो आएगा नहीं। वो आप लोगों के सामने बोलेगा आई हेट दिस बॉय, उनका प्रश्न का उत्तर नहीं देगा। वो क्या महाराज है? महाराज है हमारी तरह, आम आदमी की तरह। अरे हमारे उनके तरह सिक्योरिटी नहीं है, पैसा नहीं है, उनके तरह वो सब क्या बोलते हैं मार्शल मैन, क्या बाउंसर लेके मैं घूमता नहीं, वो सब मेरे पास नहीं है। तो इसीलिए उनको ऐसा लगता है कि एमएलए के साथ नहीं बात करेंगे उसका स्टेटस गिर जाएगा। 2 साल वो भी मंत्री रहे, हम लोग उनको रेस्पेक्ट करते हैं, तो रेस्पेक्ट के बदले हम लोग तो उनसे जूनियर हैं, हम गलती करते तो वो लोगों के सामने मुझे उनका जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से बोलते कि ये शंकर गलत कर रहा है। अरे मैं तो ट्रांसपेरेंट हूँ, मैं तो आपसे कोई पर्दा के पीछे नहीं, सामने लोगों के सामने डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। तो आपने वो क्यों एक्सेप्ट नहीं किया? इसीलिए देखो आज हम लोग विरोधी हैं, पार्टी इन पावर जो है वो कल विरोधी हो सकता है। तो कभी भी किसी रेजिम में, कोई पार्टी के रेजिम में किसी विरोधी के ऊपर इस तरह से पाबंदी ना हो, काम करने में बाधा ना दिया हो, इसके लिए हम ये प्रोटेस्ट किया। और साथ में हमारा बहुत सारे आमला लोग हैं, ये आमला है या तृणमूल का क्या बोलते हैं पे रोल में
पे रोल में कोई एम्प्लॉय है मुझे मालूम नहीं पड़ता है, फोन भी रिसीव नहीं करता है, मैसेज करने से रिप्लाई भी नहीं देता है। ये आमला लोगों के खिलाफ भी लोगों को रास्ते में उतरना चाहिए। इस लोगों के लिए तृणमूल का चोर नेता लोगों को इस तरह से बढ़ावा मिला है। तो हम लोग चाहते हैं, ये हमारा मांगे है, पब्लिक डिस्कशन हो कि एवरी public representative should get equal rights. That is the purpose of our program. आज राम मंदिर का सूचना हुआ था और कल नेताजी का बर्थडे है, अभी तक यही है, लेकिन कोई ये बंद करने आएगा तो इंडिफिनिट करेंगे।